ଆସିଲା ରେ ନାଟ ସିନା ମୋର ବାଗେଶ୍ୱର ବାଘ ରେ ମୁଁ ଦୁନିଆର ହତ ଭାଗା ମଣିଷ କି ସତରେ କଣ ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ସତରେ କଣ ସମାଜରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପଥର ମନ୍ଦିର ବୁଝେନା କଣ ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ପଥର ଠାକୁର ପଚାରି ବୁଝେନା କେତେ ଅଛି ତାର ଦୁଃଖ ସତରେ ସତରେ କଣ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବାସ୍ତେ ନା ମୋ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଛି ନା ମୋ ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଛି ମାମୁ ମତେ ପାଲି ପୋଷି ଏଣେ ତେଣୁ ଏତେ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ ସମାଜ ମତେ ଚାର ଜଗରୁ ଉପହାସ କରୁଛି ନା କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାମୁ ଘରେ ଲୁଚିକି ମୁଁ ପାଗଳ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାମୁ ଘରେ ଲୁଚିକି ପାଗଳ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଉ ଖୋଜୁଛି କେବଳ ଗୋଟାଏ ରହସ୍ୟ କାହିଁକି ଏଠି ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ସମୟ ଦିଏ କହିଲା କନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା କହ ତମ ସେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ସବୁ ବୋଲୁ ଅଛୁ ଛଳା ଘର ବୁଣି ଆଣେ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଘର ବୁଣି ଆଣେ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଲାଣି ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଆରେ আরে ভণজা তু বাবা ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ହଁ ଏବେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ତୁ ମୋ ଭଣଜା ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା ଆଉ ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ମୋ ନା ପ୍ରାଣନାଥ ସବୁ ବୋଲୁ ଅଛୁ ମୋର ମୋର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇରେ ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗରା ହୋଇ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ କେ ନୁହେଁ କାହାର ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କହିବା ଯେ ସାର କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଅମରଙ୍କ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ପେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଲ ଭଣଜା ତୁ କଣ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ତମେ ପାଗଳ ମୁଁ ପାଗଳ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ आवारा सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे हो भणजा अरे बाबा येते आउ तू छई देखा ना मु जाने बा तू पागल नुह बड़ पागलर अभिनय करि जानिचु अरे भणजा
तू हौचु मो भणजा आ मु हौची तो मामू हेले भणजा जानिचु ये दुनिया रे परा भलो मनीष को बंचिबा मन्ना ताहले तमे कहि परिबो एई समाज काहे मते बास्टार्ड कहे कहि परिबो ओ बापा मान को परिचय कुह भणजा मु सब कहि परिबी ये दुनिया काहे की तोते बास्टार्ड कहूची आउ ए बास्टार्ड कहिबार अधिकार त ये समाज को देला के अरे भणजा आजी काहे की तोर ए अवस्था होईची सब गोटी गोटी करी कहिबी भणजा सब गोटी गोटी करी कहिबी आउ तू जदि तार कारण न जानिबू ताहले ये जन समाज आखिरे ए दुनिया आखिरे मु सब दिन पाई दोषी हेई जिबी सेई कथाटा तोर जानिबा दरकार भणजा सेई कथाटा तोर जानिबा दरकार ताहले कुह आ देरी करूछ काहे की शीघ्र कुह मन दे शुण देवे से अतीत कथा काहिकी होईची आजी तोर ए अवस्था सब गति गति करी कहिबी आगे तोहरी सब गति गति करी कहिबी आगे तोहरी जानू ए दुनिया आजी एक बात कथा हालू काहे बमो मन सुनु सावणा ताहले कुह आ टकी गलो काहे की राजांकर थिले जणे मांसीर पुआ अंगरखी होइथिले राजांकर प्रिय राजांकर थिले जणे माउसीर पुआ अंगरखी होइथिले राजांकर प्रिय तांक नाम नागेश्वर महाबली धुरंधर तांक नाम नागेश्वर महाबली धुरंधर प्रेम कला मो भौणी से अंग रखिकी तापरे किस घटिला तते मु कहूची मामा होई कुह तापरे मो मामू झियो भौणी ए राज वंशर दासी चंपावती को एबेकार जे कि राजा प्रताप केशरी थिला बेले से अंग रखी नागेश्वर मो भौणी ताकू गर्भवती करिदेला छाड़ो हो सेतीरे मोर कोन मतलब अछि छाड़ो अच्छी भणजा अच्छी मतलब नथिले यही वृद्ध मामू तो कथाटा से आगे परिप्रकाश केबे करि नथांता अरे भणजा सेही कथारे मतलब अछि बोली तो मु तू आगे एई कथाटा कहूची जेतेबेले एई नागेश्वर मो भौणी ताकू गर्भवती करिदेला सेतेबेले आम परिवार लोके तार विवाह प्रस्ताव नहीं राजा घर को जाइथिले हेले राजा छोट जातिर कही धिक्कार करिदेला एई नागेश्वर मध्य केते काकुति विनती हेतिला हेले ता कथा को मध्य अस्वीकार कले हेले भणजा कोन पाई जानिच से पुनर्बार से छुआटा को से भितरे जन्म देई सारिथिला आउ से छुआटा को धरी पुनर्बार राज दरबार को जाई तार पितृ परिचय मागिला हेले पितृ परिचय देवा बदल रे एई नागेश्वर होउची सबुथिर मूल कारण बोली ताकू फांसी खुंटरे झुलेई देले तापरे से दासी जनक कोड कला मामू कोड कला कुह तापरे से दासी को एई राजा प्रताप केशरी राज्य रु तोड़ी देला आउ मो भौणी राज्य रु तोड़ा खाइबा पूर्वरु से कलिया शिशुटा को मो हाथ को टेकी देई मोरी दायित्व रे मोरी घरे छाड़ी देई से कुआड़े चाली गला जे ए पर्यंत आउ फेरिलानी आउ से फेरिबो नाही मध्य आउ ता चाली जीवार ठीक 2 दिन परे
ଆମ ଗାଁ ନଈରେ ତା ଶବଟା ଭାସୁଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ତ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ମୁଁ କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଓଳେ ଖାଇ ଦିଓଳି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଆଜି ଏଡ଼େଠାରୁ ଏଡ଼େଟେ କରିଛି। କଣ ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଣଜା, କଣ ମୋର ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ସେହି ଭାଗ୍ୟହୀନ ଶିଶୁ ମାମୁ? रे भणजा हाँ तू ही सेई दिनर सेई कोलिया शिशु जहाकु तो मामो हातरे टेकी देई चली जाईथिला। हेले हरिजान रे बाबा तू मनटाकू भांगी देना। दृढ़ विश्वास रखिकी तते प्रतिशोध नबाकू पड़िबो। राजा प्रताप केसरी এই রাজ্যরে এবে রাজনীতি করুচি। তার গর্ব অহংকার কু তোতে ভাঙ্গি দেবাকু পড়িব। তা গর্বটাকু তোতে চূর্ণ করি দেবাকু পড়িব। কুহ ভণজা কুহ, তু পারিবু তো ভণজা? ও বাবা মতে কথা দে বাবা, কথা দে। নিশ্চয় পারিবি মামু, নিশ্চয়। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରୀ ଦାସ ବଂଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତିର ଧନ୍ୟ ଭାବରେ ରଖେ ଜଣେ ନିରୀହ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଲକୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ଓ ସେ ରାଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମୁ। ଯେଉଁ ପାପୀ ରାଜବଂଶ ଜାତି ଭେଦ ଭାବର ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ବଳି ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ତା ମା ବାପର ସ୍ନେହ ମମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ। ଓ ସେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ରାଜ ପରିବାର এই ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଓ କିନ୍ତୁ କହିବି ସେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା। କାହିଁକି ନା ও বাঘেশ্বর বাঘা